अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहीद। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम जो है वो मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद ठीक है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको जो है वो रिहा किया गया था। लेकिन जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स से बाहर आए तो उनको जो है वो दोबारा से इस्लामाबाद की पुलिस ने जो है वो दोबारा से उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। एक तरफ जो है वो इससे ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही कारकुनान जो है वो बाहर आते हैं इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो उनको दोबारा से जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। और कुछ कुछ जो है वो कारकुनान बाहर ही नहीं आ रहे इस डर की वजह से कि वो दोबारा कहीं जो है वो गिरफ्तार ना कर लिए जाए। उन्होंने वहीं पे जो है वो अदालत के अंदर ही मौजूद हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद पीटीआई कारकुनान की जुडिशल कम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही पुलिस ने जो है वो हिरासत में लेना शुरू कर दिया। ठीक है। पीटीआई कारकुनान को इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो उनको गिरफ्तार कर रही है। बच्चों और ख़वातीन के सामने गिरफ्तारियां अहले खाना की चीखो पुकार, मतलब जो उनके अहले खाना आए हुए थे कि वो रिहा हो गए हैं, उनको जो है वो लेने आए थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अहले खाना जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि मतलब एक तरफ से आप जो इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत जो है वो उसने हुक्म जारी किया और दूसरी तरफ वो निकलते साथ ही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट बंद कर दिया गया। ठीक है। मीडिया समेत मीडिया के भी बंदे, मीडिया समेत किसी को भी अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं है। मतलब मीडिया का भी जो बंदा है वो उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि गेट बंद कर दिया गया है। ठीक है। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से पुलिस ने सहाफ़ियों को पीछे धकेल दिया। मतलब कोई भी जो है वो सहाफ़ी भी अंदर नहीं जा सहाफ़ी भी जो है वो अंदर नहीं जा सकते ताकि कोई कवरेज भी ना हो सके। मतलब सहाफ़ियों को भी आप उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। ना कोई आम बंदा जाएगा, ना ही सहाफ़ी भी अंदर जा सकेगा। ठीक है। सहाफ़ी को भी इजाज़त नहीं। यहाँ से मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। ये सीधी सीधी जो है वो धमकी धमकी है। ठीक है। यहाँ से मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। SHO अशफाक वराइच। ठीक है। ये सीधी सीधी आप धमकी दे रहे हैं। जो मीडिया वाला बात नहीं मानता उसको फौरी गिरफ्तार करके एहतजाज के केस में डाल दो। मतलब जो मीडिया का बंदा जो है वो सहाफ़ी अगर अंदर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करता है या वो बात नहीं सुनता तो आप उसके ऊपर जो है वो कोई नहीं मिलता केस, तो आप उसके ऊपर जो है वो एहतजाज का केस ठोक दें। ठीक है। और गिरफ्तार करके एहतजाज के केस में डाल दो। अशफाक वराइश की पुलिस एहलकारों को जो है वो हिदायत, मतलब आप उसके ऊपर एहतजाज का जो है वो केस डाल दें और उसको वहाँ से जो है वो गिरफ्तार कर लें। ठीक है। ये मीडिया से रिलेटेड बात हो रही है कि मीडिया के किसी बंदे को भी अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं मिलनी। अंदर क्या हो रहा है मीडिया इसकी जो है वो कवरेज नहीं कर सकता। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत शनाख्त परेड पर भेजे गए मुलजमान की पेशी का मामला। अदालत से डिस्चार्ज होने वाले शहरियों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जो मैंने आपको पहले बताया। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात। ठीक है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्कर नैन का हुक्म इस्लामाबाद पुलिस ने हवा में उड़ा दिया। मतलब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अबू अल हसनात, उनका जो हुक्म है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो हवा में उड़ा दिया। जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों ने मीडिया के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डिस्चार्ज होने वाले मुलजमान को दोबारा गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था। मतलब अदालत ने जो है वो गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया और आप फिर जो है वो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब एक तरफ ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ से अदालत से बाहर निकलूंगा, अदालत से बाहर निकलूंगा तो मैं जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। ठीक है। मतलब अदालत जो है वो एक तरफ हुक्म दे रही है कि आपने गिरफ्तार नहीं करना और फिर जो है आप वही हरकत दोहरा रहे हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई के जो वकील हैं उनकी जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मीडिया टॉक, वो भी आपको बताता हूँ। पुलिस तहरीके इंसाफ के कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं। जज ने कहा वारंट है तो गिरफ्तार करें, लेकिन
کئی کارکن کسی مقدمے میں نامزد نہیں۔ پولیس عدالتی فیصلے کی حکم عدولی نہ کرے ورنہ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے وکیل۔ ٹھیک ہے، مطلب پولیس جو ہے وہ ایسا نہ کرے ورنہ جو ہے وہ توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ اسلام آباد پولیس کے خلاف جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد 70 سے زائد، ٹھیک ہے، 70 سے زائد جو ہیں وہ کارکنان جو ہیں ڈسچارج ہونے والے پی ٹی آئی کارکنان عدالت کے اندر پناہ لینے پر مجبور، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مطلب عدالت سے باہر ہی نہیں آ رہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ گرفتار نہ کر لیے جائیں، انہوں نے جو ہے وہ عدالت کے اندر ہی پناہ لی ہوئی ہے۔ 70 سے زائد کارکنان ہیں۔ کارکنان کے باہر جانے پر گرفتاری کا خدشہ ہے، وہ باہر جائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے گرفتار ہو جائیں گے۔ وکلا کی جج ابو الاسناد سے استدعا، جج ابو الاسناد کی جانب سے تحریری آرڈر کچھ دیر میں جاری ہوگا۔ پی ٹی آئی وکلا، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریٹن آرڈر کا جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوں، لیکن جب جج نے جو ہے وہ ریمارکس پاس کر دیے تو پھر جو ہے وہ کوئی تک نہیں بنتی، مطلب ان کو گرفتار کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ پی ٹی آئی وکلا انصر کیانی، مرتضی توری اور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہے وہ کمرہ عدالت کے باہر موجود ہیں۔ یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے، مطلب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ جن کی رہائی ہے ان کو رہا کیا جائے، تو آپ پھر جو ہے وہ ان کو عدالت سے باہر نکلنے پہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خیر یہ جو تھی وہ اپڈیٹ تھی۔ ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جیسے کہ ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، لیکن اب وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ آگے ہو گئی تھی، اور اب یہ دیکھنا ہوگا جو سول نافرمانی کی تحریک تھی یہ مطلب کب سٹارٹ ہوتی ہے اور کس حد تک یہ جو ہے وہ مطلب کس حد تک جو ہے وہ یہ زور پکڑتی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ابھی یہ سٹارٹ باقاعدہ نہیں کی گئی، کیونکہ اب ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کی طرف بھی آ رہی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ موڈ، اس میں سے کچھ رہنما جو حکومتی رہنما ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، اور مسٹر گورن نے جو ہے وہ ایک میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب جو ہے وہ بات مذاکرات سے ہونی چاہیے، معاملات جو ہیں وہ مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ گنڈا پور جو ہے وہ دوبارہ سے تڑیاں لگا رہے ہیں، مطلب کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم بھی دوبارہ جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون مطلب بھاگتا ہے اور کون رکتا ہے۔ مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی خود بھی ایک پیج پر موجود نہیں ہے، مطلب ایک طرف بیرسٹر گوہر کا آپ دیکھ لیں اور دوسری طرف جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا دیکھ لیں کہ وہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں ہی ان کے جو بیانات ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب پی ٹی آئی نے جو تو کہہ دیا کہ مطلب ہم کسی سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو تھی وہ اپڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اسی ویڈیو کو جو ہے وہ اینڈ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔